अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हॉरर सीरीज़ बाय एंटरटेनिंग टेल्स। अगर आपको मेरी हॉरर स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें और कमेंट्स के ज़रिए मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपकी इस छोटी सी सपोर्ट से मुझे बहुत फ़ायदा होगा और मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि हर आने वाली हॉरर स्टोरी पिछली स्टोरी से बेहतर हो। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। नाजिया जो अभी कुछ दिन पहले ही अपने वालिदैन के साथ एक ट्रिप से आई थी, जब से वो आई है उसमें एक तजस्सुस की कैफियत है। एक शाम वो अपनी दोस्त साजिदा को फ़ोन करती है और कहती है कि आज रात मेरे वालिदैन घर पर नहीं होंगे, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास कुछ ख़ास है। एज़ यूजुअल साजिदा अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर आने का फ़ैसला कर लेती है। नाजिया को हमेशा से पुरअसरार चीज़ों, हॉन्टेड प्लेसेस और जिन भूतों में बड़ा इंटरेस्ट रहा है और वह अपनी इसी दोस्त से हर बार इसी टॉपिक पर बहुत ज़्यादा बातें करती है और इत्तेफाक से उसकी दोस्त भी इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट लेती है। इस लड़की ने आज रात के लिए बहुत ख़तरनाक मंसूबा बना रखा था और एक अहम बात यह है कि इन दोनों दोस्तों को काले जादू में दिलचस्पी रही थी। इनका ख्याल था कि काला जादू एक पावर है जिससे ये फ़ायदा उठा सकते हैं। जब साजिदा अपनी दोस्त के घर पहुंची तो नाजिया ने उसे एक पुरअसरार खौफनाक दिखने वाली किताब दिखाई। साजिदा के पूछने पर उसने बताया कि ट्रिप के दौरान जिस होटल के कमरे में हम रुके थे उसकी साफ सफाई से पहले मुझे कमरे की टेबल के नीचे से ये किताब मिली है। ये किताब आम बुक से काफ़ी बड़ी, मोटी और अजीब किस्म की तहरीर और तस्वीरों से भरी हुई थी। ये आम किताब बिल्कुल नहीं, इसमें शैतानियत, शैतान की परस्तिश और काले जादू के रसूमात और मंतर तहरीर थे। यही वजह थी कि नाजिया जब से ट्रिप से आई थी उसमें तजस्सुस साफ ज़ाहिर हो रहा था। दोनों दोस्तों ने इस किताब के मुताबिक अमलियात करने का फ़ैसला लिया और शैतान को बुलाने की कोशिश की। ये अमल करते वक्त वो खौफ से कांप भी रहे थे। इन्होंने खिड़कियां बंद कर दी, पर्दे खींच लिए और लाइट्स ऑफ कर दी ताकि कमरे में मुकम्मल अंधेरा छा जाए। अपने कमरे की मेज़ पर इस किताब को खोलकर आसपास रोशन सियाह मोमबत्तियां रख ली। एक दूसरे के सामने बैठकर एक दूसरे का हाथ टाइट से पकड़ लिया और उन आसिफ ज़दा मनहूस अल्फाजों को पढ़ना शुरू कर दिया। वह अल्फाज कुछ यूं थे: शैतान के नाम, ज़मीन के हुक्मरान, दुनिया के बादशाह जो तारीकी की मखलूक़ात को हुक्म देता है और दोस्त की तरह हमारा इस्तकबाल कर। इन अल्फाजों को पढ़ने के फ़ौरन बाद कमरा जो चारों तरफ से बंद था उसमें हल्की हल्की हवा चली और दोनों ने परेशान निगाहों से एक दूसरे को देखा। इसके बाद उन्होंने आगे के नाज़ेबा अल्फाज पढ़े जिसमें मुकम्मल शिरक था। हवा के हल्के झोंके ने ज़ोर पकड़ लिया और कमरा हिला के रख दिया। हालांकि सब खिड़कियां दरवाजे बंद थे और साजिदा खौफ से कांप रही थी। इस दौरान वह अपना हाथ छुड़ाने की भी कोशिश करती रही, लेकिन नाजिया ने बहुत मजबूती से पकड़े रखा और शिरकिया नारे लगाती रही। इस हवा से किताब के पन्ने पलटते जा रहे थे। फिर एकदम हवा थम गई और किताब अचानक बंद हो गई। इस खौफनाक मंजर से अब दोनों खौफजदा थी और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चीखें मारी। इसके बाद साजिदा ने डरते डरते कहा, यह बहुत ख़तरनाक है, मैं घर जा रही हूँ। लेकिन नाजिया ने जवाब में कहा, हम जो चाहते थे सब वैसा ही हो रहा था। अगर तुम हाथ ना छुड़ाती तो हमारा शैतान से राब्ता हो जाता और हम वो ताकतें हासिल कर लेते। इन सब के बाद साजिदा को एहसास हुआ कि यह अमल सिर्फ सुनने में एक्साइटिंग लगता है, लेकिन हकीकत में ये कितना ख़तरनाक है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जाते जाते उसने नाजिया से ये भी पूछा कि इस किताब का क्या होगा, लेकिन नाजिया अभी भी उस किताब को रखने पर आमादा थी। साजिदा अलविदा कहते हुए घर की तरफ निकल गई। उसका घर ज़्यादा दूर नहीं
بس ایک گلی کے فاصلے پر تھا، لیکن راستے سے جاتے ہوئے اسے اپنے پیچھے کچھ محسوس ہوا۔ ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ اس دوران نازیہ نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 12 بج رہے تھے۔ اس نے کتاب تکیے کے نیچے دبائی اور سو گئی، لیکن ساجدہ کو ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ آخرکار وہ ڈرتے ڈرتے راستے میں ہی چیخ پڑی۔ جب ساجدہ گھر لوٹی اور رات سوئی تو اس نے ایک بہت ہی بھیانک خواب دیکھا، جس میں اس نے اپنی دوست نازیہ کو تالاب کے قریب ایک کھائی میں مردہ حالت میں دیکھا۔ اس کا چہرہ 360 ڈگری پیچھے کی طرف گھوما ہوا تھا اور بہت سارے زخموں کے نشان تھے۔ اس خواب کو دیکھتے ہی ساجدہ چیختے ہوئے اٹھی، جس پر اس کے والدین کمرے میں آئے اور اس نے اپنے ڈراؤنی خواب کا تذکرہ کیا۔ والدین نے اسے تسلی دی کہ یہ صرف ایک برا خواب ہے، تم آرام کرو۔ وہ اکیلے نہیں بلکہ اس رات اپنے والدین سے لپٹ کر سوئی تھی، لیکن یہ خواب ایک بہت ہی برے حادثے کی تعبیر تھی۔ یہ خواب اسے 3 بجے آیا تھا۔ 4 بجے فون رنگ ہوتا ہے۔ یہ فون کسی اور کا نہیں بلکہ نازیہ کا تھا، جس نے کال پر چیختے ہوئے کہا، ہوشیار ہو جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہ ہو جائے گا۔ ابھی صرف اتنا ہی کہا تھا کہ لائن ڈراپ ہو گئی اور فون دوبارہ نہیں لگ سکا۔ ساجدہ بے حد ڈر گئی اور شدت سے چیخی۔ اس کے والدین نے اسے کہا کہ پرسکون ہو جاؤ، صبح سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ساجدہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنی جان کھونے کا ڈر ہے، مجھے اپنی جان کھونے کا ڈر ہے، اور زاروں قطار رونے لگی۔ جیسے تیسے والدین نے اسے ریلیکس کیا اور وہ سو گئی، لیکن صبح بیوی کی چیخوں سے باپ بیدار ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو اس کی بیٹی پاس میں ہی مردہ حالت میں پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ ساجدہ کا جسم سخت اور اکڑا ہوا تھا، اس کی گردن کالی اور نیلی پڑ چکی تھی، اس کے گلے پر ایسی انگلیوں کے نشان تھے جو آگے سے لے کر پیچھے تک چھپے ہوئے تھے۔ اسے گلا گھونٹ کر مار دیا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ نازیہ کی لاش ایک تالاب کے پاس سے ملی، اور اس کی بھی گردن پر ویسے ہی نشانات تھے جیسے ساجدہ کے، اور وہ بھی مر چکی تھی۔ لیکن یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ نازیہ کی موت ٹھیک اسی وقت ہوئی جس وقت اس نے یہ عملیات کیے تھے۔ یہ واقعہ مجھے ساجدہ کے والدین نے سنایا۔ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو جادو کی کتابیں، سفلی عمل اور چلوں میں بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں، ان میں یہ سب کرنے کا کریز ہوتا ہے، لیکن در حقیقت ایسے عملیات کا اختتام ساجدہ اور نازیہ جیسا ہو جاتا ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں سے دور رہیں اور ایک صاف ستھری زندگی گزاریں۔ یہ سارے عمل شرک کے سوا کچھ نہیں، اور شرک کی کوئی معافی نہیں۔ اپنا بے حد خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔